energy between two objects due to the differences in their temperatures is called heat. Heat. Okay. Ada jawapan lain? Betul jawapan dia. Temperatures and heat. Jawapan dia D Betul Okay, teruskan. Number 2, which of the following statements are true? Temperature is a property that determines whether an object is in thermal equilibrium with other objects. Betul, berdasarkan Zero's law. Thermometers are devices used to measure the temperature of an object of a system. Betul. Two objects are in thermal contact if energy can be exchanged between them. Pun betul. Thermometers can be calibrated by placing them in thermal contact with an environment that remains at a constant temperature. Pun betul. So jawapannya D, 1, 2, 3 and 4. Okay. Tak ada masalah. Memang betul. So for number 3, two objects are in thermal equilibrium if they are in thermal contact and there is no net exchange of energy. My answer is C. Okay. Teruskan. Betul. Senang. Okay, so number 4, which of the following statement is true regarding the zero law of thermodynamics? Dia bagi gambar A and B in contact RC. So jawapan saya ialah B. If objects A and B are separately in thermal equilibrium with a third object C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. Okay, so itulah the zeroth law of the thermodynamics. Okay. Number 5. Two objects with different sizes, masses, and temperatures are placed in the thermal contact. In which direction does the energy travel? So my answer is D. The energy travels from the object at a higher temperature to the object at a lower temperature. Sebab size and masses do not influence the direction of the energy travel. Okay, betul. Dia sebenarnya due to the difference in temperature. Okay. Number 6. Okay, saya. Sekejap. Okay, so for question number 6, two spheres are made of the same metal and have the same radius, but one is hollow and the other is solid. If the spheres are taken through the same temperature increase. Lepas tu, from this question kita boleh highlight yang dia adalah same metal. Lepas tu dia adalah same radius and dia punya temperature increasing also the same. So kalau based on formula delta V is equal to beta V naught delta T, kalau semua ni sama, kita dapat tahu yang dia punya delta V is also the same. So jawapan dia adalah C, which is the solid sphere and hollow sphere expand by the same amount. Okay, very good. Let's see, tepat. Okay. Okay, now we move to structure questions. Kejap sir. Okay, no problem.
Okay, for question number 1, the boiling point of liquid hydrogen is 20.3 K at atmospheric pressure. What is the temperature on the Celsius scale? So saya tolakkan 20.3 K with 273.15 to get Celsius from Kelvin. So the answer is negative 252.9 Celsius. And for B, the Fahrenheit scale. So dari dapat Celsius, saya masukkan dalam formula and I will get negative 423.2 Fahrenheit. Okay, good. Memang kalau kita nak convert daripada nak do some conversions on the Celsius kepada Kelvin, straight. Okay, macam saya cakap, kalau kita tengok dalam 3-3 tu, kita letak Celsius tengah-tengah. Kelvin nak kepada Fahrenheit, mesti lalu Celsius dulu. Baru pergi ke Fahrenheit. Fahrenheit nak pergi ke Kelvin, Fahrenheit lalu Celsius dulu, baru pergi ke Kelvin. Kelvin ke Celsius straight. Celsius kepada Fahrenheit straight. Okay, macam tu lah kamu letak dalam kepala kamu. So kamu tak akan tersalah. Just berhati-hati bila nak convert daripada Celsius ke Fahrenheit ataupun Fahrenheit ke Celsius sebab dia punya equation dia agak tak biasa tengok. Kejap 5/9, kejap 9/5. Okay, alright. Number 2. Thank you. Okay, nombor 2, panjang awal untuk jambatan tu 552 meter. So suhu awal dia negatif 20, suhu air dia 35. So dia nak suruh cari perubahan panjang. So saya guna formula ni untuk cari final panjang dia. So dia punya average coefficient of linear expansion dia still, so dia 11 times 10 of power of negative 6. So saya masukkan ikut dia punya ni 30 untuk dengan negatif 20. So bila saya darab, saya dapat 0.33. Saya bawa negatif 552 ni pergi sana jadi tambah. So dia final panjang dia is 552.33. So untuk cari perubahannya kena tolak yang ni, tolak yang akhir, tolak yang awal, lepas tu dapatlah 0.33 meter. Alright. So delta L equals to alpha L not delta T alpha L not delta T. Dalam soalan ni tidak diberi value alpha especially, tak ada ada tak ada kan. Jadi alpha tu kena kamu refer pada appendix mana? Buku. So refer pada buku lah kan. Tapi dalam situasi sebenar dia tidak macam ni Memang kita akan provide macam soalan yang saya buat dalam kelas tadi. Macam tu Dia akan letak value alpha tu. The value of alpha will be given inside the questions ataupun dia suruh minta dia minta kita cari. Kalau dia minta kita cari, dia tak ada provide lah kan. Okay, tetapi kalau macam benda yang macam ni jangan risau saya nak cakap tahu, don't worry, dia akan provide. Let's say dia tak provide, kamu tinggalkanlah jawapan dia dalam bentuk alpha pun boleh. Okay. Okay sir, thank you. Next, number 3. Number 3, what is a spherical steel ball bearing has a diameter of 2.54 cm at 25 degrees Celsius. Okay, diameter is one dimension, so we can use the linear expansion equation. Delta L equal to alpha L naught delta T. Then we have L equal to L naught plus alpha L naught delta T. And if we solve for L, we get 2.542 multiplied to 10 to the power of negative 2 meter. That's for the diameter. For B, what temperature change is required to increase its volume by 1%?
volume is 3 dimension, so delta V equal to 3 alpha V naught delta T. So the delta V is 1% from the volume, from the initial volume, so we can cancel. So from here we can cancel the pi and radius cube. We have this delta T, and then when we solve delta T, we have 3 multiplied to 10 squared degrees Celsius. Okay. Well done, Ali. Okay, no problem. Okay, thank you, sir. Right. Cuma untuk soalan B tu hati-hati, dia kadang-kadang dia boleh increase dia ataupun dia boleh buat decrease. Okay, kalau yang ni dia letak increase. Okay, increase. So banyak itulah sepatutnya value dia akan lagi bertambah lah. What temperature change. Okay. Okay, So sir. it's about 300. 300. Sorry. 1, 2 je lah. 300. Okay, number 4. Okay, for the question number 4, the average coefficient of volume expansion for carbon tetrachloride is 5.81 darab 10 negatif 4 Celsius. If a 50 gal steel container is filled completely with carbon tetrachloride, when the temperature is 10 degrees Celsius, how much will spill over when the temperature rises to 30 degrees Celsius? Okay, given Okay, for the change for volume for carbon tetrachloride, I use the formula volume expansion multiplied by volume and the change of the temperature. So the answer that I got is 0.581 gal. For the change of volume for steel, I'm still use the same formula, and the coefficient of linear expansion for steel is 35 multiplied by 10 to the power of negative 6 degrees Celsius. Okay, then saya darab semua yang sudah dibagi. Jumpa jawapan 0.035 gal for the change of volume steel. Then the final answer is 0.546 gal when I minus bila saya tolak isi padu steel daripada isi padu karbon tetrachloride. Chris, untuk steel tu memang kamu pakai beta V delta T ke? Ya. Okay. Normally kalau steel ialah solid kan? Kalau steel biasanya solid. Normally steel kita tak pakai beta. Beta khas untuk fluid. Khas untuk fluid. Tapi itulah maksudnya kamu still dapat jawapan yang lebih kurang kan? 548, 546. Okay, untuk steel tu kamu kena pakai 3 alpha. Kamu tak boleh pakai beta, kamu kena pakai 3 alpha. 3 alpha. Alpha dia ialah 11 times 10 to the power of negative 6. 3 times 11 times 10 to the power of negative 6. Itu value of dekat situ untuk volume expansion untuk yang steel. Tapi untuk yang carbon tetrachloride okey lah. Memang boleh pakai beta kan.
Sebab beta dia khas untuk fluid dengan gas. Kalau steel dia tak sesuai untuk guna beta. Nanti kamu boleh guna cara lain, cuba nanti tunjukkan pada saya. Boleh ke? Chris? Boleh. Cuba dia dekat steel tu, cuba kamu calculate 3 alpha V delta T. Cuba try 3 alpha V delta T. Lepas tu kali dengan maksudnya 3 kali dengan 11 kali 10 kuasa negatif 6. Cuba, you ada calculator tak dengan you sekarang? Ada. Okay, cuba try 3 kali 3 times 11 times 10 to the power of negative 6. Okay. Times 50 times 20. Berapa dapat? Calculator rosak. 0 point? 0.003 0.0337 pasti tak jelas di kalkulator saya. Kenapa? Kalkulator tak jelas je. Saya cari kalkulator saya jap. Okay, somebody boleh tolong? Somebody boleh tolong calculate kan? Tolong Chris calculate kan boleh? Lepas tu bagi tahu jawapan berapa? Dapat 0.033. 0.033. Okay, 0.033. Okay, Chris sekejap tengok jawapan kamu. Kalau 0.581 tolak dengan 0.033, berapa jawapan dia? Faris, berapa jawapan dia? Jawapan dia 0.548 gallon kan? Maksud dia jawapan yang Chris bagi ni tak jauh beza dengan jawapan yang skema. Maksudnya kalau kita tengok kalau dekat ni nanti kalau dekat situasi sebenar nanti Chris akan dapat markah full. Dia akan dapat, cuma dekat situ dia akan note sebagai BOD, benefits of doubt. Okay, BOD. Jawapan masih lagi full. Okay, jawapan masih full tetapi jalan kira tu meragukan. Bagi saya untuk steel container kita kena pakai alpha. Okay, bukan alpha saja. 3 alpha. 3 alpha guna pakai 3 alpha instead of beta. Tapi kalau Chris pakai beta, dia pakai beta still dapat. Maksudnya okey lah. Acceptable lah. Maksud tak jauh beza lah dengan jawapan. Maksudnya kalau ada orang tersalah pakai beta instead of 3 alpha, still dapat betul. Okay. Actually berapa value beta ni memang ada untuk still beta? Chris? Tak, saya rujuk table. Yalah, maksudnya memang ada lah dalam table untuk beta, untuk steel. Ada ya? Yang coefficient of linear expansion saya guna. Yalah tu. Okey lah, tak apalah. Yang 35 times 10 to the power of negative 6 tu, 35 yang beta untuk steel tu. Ke berapa? Kamu tulis tu, saya tak jelas sangat. Oh ya, yang tu volume expansion. Yalah, okey, volume expansion kan. Maksudnya dia beta ke dia alpha sebenarnya? Beta kan? Beta. Beta, okey. Tak apalah, maksudnya dalam kes ini still boleh jadi beta lah. Dia boleh ada juga beta lah. Jadi jawapan Chris tu tetap dapat full jugalah. Sebab saya cakap tu. Tetapi normally kalau untuk solid kita akan pakai 3 alpha. 3 alpha Tapi kalau fluid kita pakai beta. Okay, next. Thank you, Chris. Okay. Thank you, sir. Alright. Number 5
Okay. So number 5, figure shows a circular steel casting with a gap. If the casting is heated, does the width of the gap increase or decrease? So jawapan saya increase due to thermal expansion. Reason dia, as the temperature of a substance increases, its volume increases. Reason dia betul ke sir? Boleh diterima. Okay, sebab kamu apa? As the temperature substance increases, the volume increases. Dia kalau cerita dia bolehlah the gap the gap expands in the same way material removed to create the gap will have expanded. Betul lah, bolehlah kot. Okay. So yang B, the gap width is 1.6 cm when the temperature is 30 degrees Celsius. Determine the gap width when the temperature is 190 degrees Celsius. So mula saya tukar gap width ni from cm to meter, and then saya guna formula delta L equals to alpha L naught delta T, and then saya masuk semua information, dapat L equals to 1.603 times 10 to the power of negative 2 meter. Okay, straight away jawapan dia. Alright, okay. Thank you, Anina. Thank you, sir. Alright. Now we move to number 6. Oh, senang je. Okay, nombor 6. Liquid oxygen boil under atmospheric pressure at 90.19 Kelvin. What is this temperature on Celsius scale? Okay, dengan Fahrenheit scale. Okay. Yang pertama Celsius scale. Jadi daripada Kelvin ke degree Celsius hanya perlu 90.19 Kelvin tolak dengan 273 Kelvin akan dapat negatif 182.81 degree Celsius. Sir. Apa tu? Sir, ni yang kedua ni saya pelik lah. Kenapa dia bagi Celsius jawapan? Satu tu mesti Fahrenheit lah jawapan dia. Tapi bukan jawapan, maksudnya ada spelling error tu. Jawapan dia mesti Fahrenheit lah. Tapi saya kira dapat Fahrenheit, dapat negatif 297.06. Daripada Kelvin kepada Fahrenheit, maksudnya once dah dapat Celsius, okay, lepas tu guna temperature value yang sama daripada Kelvin kepada Celsius, Celsius kepada Fahrenheit kan. Jawapan kamu betul tu. Dah kira betul lah. Saya tak check jawapan tu. Kalau kamu dapat betul tu betul kot. Cuba kali lagi sekali. 9 kali dengan negatif tu bagi dengan 5 tambah 32. Sama juga sih. Okey, maksud jawapan kamu betul lah. Ini ada salah sikit lah ni. Okey. Okey. Itu saja. Alright. Okey, so untuk tutorial 11 tak banyak soalan dia, sikit je. Untuk tutorial 12 yang banyak tadi. Okey, untuk tutorial 12 tadi ada tak nak soalan-soalan yang kamu tak faham? Cuba belik dulu nombor tutorial 12. Kalau ada soalan yang nak tanya saya, boleh tanya. Kalau ada persoalan nak tanya, kalau ada yang masih tak jelas kan, nak tanya apa-apa, boleh tengok. Mesti tutorial 11 dah habis Kita dah habis tutorial 11 ni. Pendek je sebenarnya. Sir. Okey. Saya nak tanya. Kalau macam nombor 8. Tutorial 12 tutorial 12 nombor 8. Okey. 8 apa tu? Structure ke? Tak. Ni. Structure. Oh, structure. Okey. Okey. Silakan Faris. Tadi ada saya tengok jawapan sebagi. Kan ice dia cakap melting ice tu kan. Okey. Jadi memang kena latent heat of ice tambah dengan MC delta T
MC delta T. Cuma MC tu ialah kita consider daripada ais. Sekejap, dengar. Kita consider daripada ais, bukan daripada 22 kilogram. 22 kilogram tu kita consider dia ialah yang 25 degree Celsius. So kita bayangkan ais dengan water bercampur, tapi pada 0 degree Celsius tu kita memang pakai mass of ice. Pada 0 sehingga T final tu kita masih lagi pakai mass of ice. Mass of ice. Mass of ice kali dengan sea ice, kali dengan sea water kali dengan delta T. Cuma delta T tu ialah final temperature. Boleh Faiz? Jadinya maksudnya kalau ada melibatkan benda macam ni, kita kena consider benda tu ada dua energy lah. Satu latent fusion, satu lagi dia punya dia tengok pada keadaan dia. Kalau macam soalan ni dia mention 2 kg ice cube at 0 degree Celsius. Ice cube maksudnya dia dalam bentuk ais. Dia bukan dalam bentuk air lagi, tapi dia ialah ais lah kan. So kita assume ais tersebut dia akan melt jadi water. Soalan ni dia boleh tukar macam mana tau. Dia boleh tambah lagi satu soalan. What is the remaining of the ice that can still at final temperature? That can still have at final temperature. Maybe dekat 16 degree Celsius tu dia belum dissolve lagi. Dia boleh juga tanya soalan macam tu. Okay. Tetapi dalam soalan ni kita assume that the ice cube tadi, okay, mula-mula kita kalikan dia dengan LF sebab pada masa tu di 0 degree Celsius pada dalam bentuk ais. Sedangkan kalau kita nak MC delta theta, kita kena gunakan sea water. Okay, sea water. Tapi sea water tersebut maksudnya pada masa latent heat of fusion dia belum dia gunakan energy latent heat tu untuk tukar dia dalam bentuk solid kepada bentuk liquid. So sebab itulah M water dia 2 kali dengan C ice dulu. Kali dengan LF latent heat of fusion. Kecuali kalau soalan ni macam soalan nombor soalan nombor 5. Soalan nombor 5. How much energy is required to change 40 gram ice cube at -10? -10 ke 0 itu MC delta theta. 0 ke 0 itu ialah MLF. Lepas tu 0 ke 100 itu ialah MC delta theta lagi. Lepas tu 100 ke 100 MLV. Macam tu. Okay? Saya menjawab ke soalan tu, Faris? Okay sir. Boleh. Okay, orang lain kalau ada? Thank you sir. Okay. Boleh tengok balik tadi yang kita discuss tadi kan. Boleh tengok balik. Kalau ada nak tanya apa-apa mengenai soalan tu, boleh tanya. Sebab kita habis awal hari ni kan. Semua okey ke? Tengok balik. Kelas kamu ada berapa orang semuanya? 20? 22. Yang saya risau sikit adalah untuk area phase change. Phase change, kalau dia suruh calculate energy tak ada masalah. Tetapi kalau dia suruh calculate yang remaining, macam contoh dia soalan tutorial 12 ni, soalan nombor tak ada dalam soalan nombor 2. Macam tu lah yang saya risau sikit lah.
Okay. Risau bukan apa sebab dia soalan ni dia kita calculation based on apa yang kita tulis. Maksudnya equation then kita calculate apa yang kita nak cari kan. Ini simple tetapi nak keluarkan tu nak kena faham betul-betul sebab biasanya ayat dia banyak. Dia akan terangkan campur dengan appendix lagi. Soalan ni jadi panjang. So bila soalan tu panjang kita tend to baca dengan laju dan kadang-kadang kita misinterpret the point. Okay, itu yang saya nak minta semua hati-hati whenever it comes to this kind of problem. Okay, so untuk final nanti yang chapter yang akan terlibat ialah chapter 5 until chapter 14. Dia bermula daripada chapter 5 ke atas. Chapter selepas chapter energy tu, maksudnya chapter energy tu sampailah ke yang terakhir. Untuk final. Maksudnya sebelum-sebelum tu yang projectile apa semua tu tak ada. Okay. Okay, so next week kita akan discuss on tutorial last kali tutorial 13 lah. So mungkin tutorial 13 tu maybe saya akan gunakan masa lecture kamu lah. Lecture sejam ke, lecture 2 jam ke, depend on the situation lah. Tengok panjang ataupun pendek kita boleh discuss. Okay, any more questions? Or else I will stop here. Ada? Tak ada? Okay, so I'll see you inshallah next. I will see you around tomorrow. Our lecture time. Thank you very much. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.